दिनै त्रिपुरा आदिबासी कंग्रेस बाय कमजाक प्रेस मिटो जरा फैनाय बरनो खामसामा हामाय जाफारो विशेषके दिनैनि प्रेस मिट जों अबनो सानामुसु এই এক দেড় মাসও सिनि त्रिपुरा हाव जेबाबे जों नुखा लामा कासै बुजागो लामा कासै बुथार जागो उइदाउट पारमिशन अर्केस्ट्रा होनाय आरो आनि साराय आनि त्रिपुरा साबरक एक्सिडेंट होंगे थैयो कोनो जस्टिस करे आबन कोनो विचार करे शेषे थानाय 13 तारिखो बादल त्रिपुरा नो अन्नाय भाबे रमै पिलांगाय लकआप दागै बनो हपं बुंगोसो बुय बनो बुथार जाखा जों अ जागा थांनि फैखिया मिया आं सिनि भाइस चेयरमैन अतुल देवबर्मा टीपीएस अफिसार तमानि ताई जिलिमरिया जनरल सेक्रेटारि दिनै आदिबासी कंग्रेसनि आइके जों मिया स्पटआव थांगा थाङै बरक बाय कक्साका बेलाय खैरकमा सोंसा वानमा सोंसा आ घटना न खोनाबो आ घटना नुबो बेलाय वानाखा किबो किरिखा आ फेमिली बसक बिग्रा साना करे नुना करे अक्सर चराय बसक समाक थाम दो मनो बसाय करे तुतै बताव बाहायके तंनाय आबंका सबसे बरक बिनि बागै जों आदिबासी कंग्रेस जों একটা सरकारि थारि दाबि नारखा 25 লক্ষ दाबि कम्पेनसेशन रजाकनांथुन ताई बिहिगनो कैसा गभर्नमेंट जब रनांथुन ताई अ थैमानि नतयै हाई कोर्टनि खरगसा रिटायार्ड जाजमेंट बाय आबनो सঠিক भाबे तदन्त खायजाक्तुन कारण गोबांमा जागा जों नुखा माने अबहाय पुलिस वेरिफिकेशन खाई इंक्वायरी खाईमानि परे अब तामुखा निया सोंके बसिया किंतु त्रिपुरा सारके बागै बेलाय वानामा सोंसा बेलाय किरिमा सोंसा गई दङ जागा जागा बुथार जागै दङ रेप खायजागै दङ ताई टाउन टाउन दङ दिनै स्टेट गभर्नमेंट कोनो खाया स्टेट गभर्नमेंट जरा दंनाय विशेषके आईपीएफटी एवं त्रिपुरा मथा आबारो कोनो किछु खाया जदि कबि कबिनो जस्टिस नायखा गाय दिनै बर खनिमान खामो आं नरक बाय एलायन्स दङ एलायन्स पार्टनार आबनि जदि सঠিক भाबे नरक जस्टिस रियाखाय जों अ एलायन्स पार्टनार दंला आ कफानो सैमान खामो मिया जों थां फैमानि परे सुक्लासर थांखा ब सुदु अ कोनो साका जे बरनि जानानि नुंनानि बरनि लेखा परा खालायनानि आबो तो दङनो आबो साय बरखौ ओंखा सबसे कतरखाय जस्टिस मोनानि दिनै बादल त्रिपुरा बुथार जानाय तैनि दिनाव आनि बुसा बुथार जायोमोन तैनि दिनाव आनि बुसा बुथार जायोमोन गासै बुथार जायोमोन दंसोनाय आबनि बागै जों स्टेट गभर्नमेंट थानि स्ट्रंलि जस्टिस सानै खरगसा हाई कोर्टनि रिटायार्ड जाजमेंट बाय आ घटना न इंक्वायरी खाई बायना नंथुन आबो जोंनि माने दाबि दंमोन आं कइनाय जोंनि मिया थां फैनाय जेहेतु आगि पुलिस अफिसार दंमोन आबनि कारणे तैबो डिटेल्स तामुखायके गाहाम हामिया सैमन्नाय आबनि बागै जोंनि बरम गोनां अतुल देवबर्मा आं फिसा कक्साना बागै ओबो मार्केनो खाकामनाय को मिया जों चेयरमैन शब्द कुमार जवाबिया सिनि आदिबासी कांग्रेसनि जनरल सेक्रेटारि जिलिमरिया आरनि तेबो लोकल कर्मकर्ता बरमा तेलेंगाइसो ओ बादल त्रिपुरा बोथार जागनाय बिनि न'बो थांलायलायखा बिनि बिहि बिनि बुफा मुसा बुरै मागथा ताई बरंनि न'कनि कन्डिशन दक नुबै मार्केनो खाकामखा व्यक्तिगतभावे मार्के खाकामखा तेबो खाकाममानि कक हंखाय वाना मा सिंसा किबो किरि मा सिंसा आबो हंखाय बरकनो जेबाबे बुथारमानि जे प्रसेस सिस्टेम आबो आनि मते একটা পরিকল্পিত বাংলা ভাষাও পরিকল্পিত প্রিপ্লান আইন জাগোয়াং তাঙ্গै হিংবা आरो थांनाय बर' बाय ककलाम नि माध्यमे
অমো জিনিস ফাইকা যে খরকসা রাজকুমার ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবল বব আ পারানি উপর একই পারানি ব আরো মনো পুস্টিং বিনি রাবার বাগান বাই বাদল ত্রিপুরানি রাবার বাগান নাংলাইজাক হয়তো বিনি রাবার বাগান থেকে তর না বা বাদল ত্রিপুরা গরিব বা বিনি 150-200 বুফাং দं आंनि जे एसेसमेन्टआव दीर्घदिन बादल त्रिपुरानि आ जागानो दखल खालायनानै मुसुमानि दंना आं वानसुमानि दा ओंया हंखाय बतांगै बरकनो बायास खालायनायनि बागै बादल त्रिपुरानो बायास खालायनायनि बागै अर दुइटा ड्राइभार दैट इज नेनि Tamzani kamu. Pusporan Tripura. Ini kata. Driver. Borok driver sih, actually. Oh, kok malkari roka korok salokta. Borok no saka over telephone. Obo এভিডেন্সের ভ্যালু নানান বাগৈ পুলিশে একটা এভিডেন্সের ভ্যালু দं নং ব আं বাই কক সাও আবো একটা এভিডেন্সের প্রমাণ দंनान বাগৈ ববু নামার বাই কক সাকা আবো পুলিশিংগ এভিডেন্সের ভ্যালু পাই অবসিনারো আ এভিডেন্সের ভ্যালু আবো সংসাইকা পাইকা পরङ ও যে অঙ্ক রাজকুমার ত্রিপুরা কনস্টেবল যে নাম্বার বাই পরङ সাকা जे बादल त्रिपुरा बै मृत्युंजय त्रिपुरानो रोंहरैतु फाइदि थानावो थाना रोंगो हनै सा अक बुजिनानै चेष्टा खालाय जे थाना रोंगो हनै सादि बरकनो बुझि कथा हके एकॉर्डिंगली बरक बनो रखा बादल नर मृत्युंजय बाय थानावो रोंजागो फाइदि हंका बरक निरीह बरक इनोसेंटली बरक थांगा थानाव सारिखौ एराउंड 2:30-3टा समय रोङै तेलंगाबो बरक 13 तारिख बुझि कदा ओंखाय बरक आरो थांबानि परे बरक फियक जाग्लिया बरक सानजानि सिमि हिंकेनो बरकनो इनह्यूमेनलि अमानुषिक भावे बरकनो फिजिकली टर्चार खालायया फुंगायनाय जखन दे कन्डिशन खूब हामिया मुखा डेटोरिएटिंग कंडीशन आफरो केन बरक काम खालायया बनो बरनि गार्जियन थाने हैंडओवर खालाय हाखाय बुंने गार्जियन रक मुखा के तोतेबो किरमा सिंचां लायनाय थेवैसा हायनो हाय उ पुष्परा लबनजय अबरकनो रोंबिनाय दिहनि को तेलेंनि थां दिहनि साका ओ जागा फुन खाने रंना औ आते तुफाय फायनाय रंनो यस सर हाखाय अर प्रश्न कासाव हाके नों गार्जियन नो सायाई न बरनो तो फायका हाखाय गार्जियन नो साय न बरनो बेल आउट खालायनायनि बागै ताम साका बिहिंनि आधार कार्ड तो फायदि फायपुरु बुझि कथा ओंखाय बरक बसे अनुसार बिहिंनि आधार कार्ड बिहिं ब एलाका परा करिबा ताहारानि आधार कार्ड ओंखाय बनो थानानि फियंनानि को हाखाय थानानि फियंनानि के कुचि किन्तु आ जराव अलरेडि बिनि फिजिकल एकदम टोटली डेटोरेटिंग कंडीशन আমাকে 14 তারিখ না आबो 14 তারিখ नेक्स्ट डे यस সেই অনুসারে বড় আধার কার্ড রাখর তেলামি থাকানো অ্যারাউন্ড 11টা সময় 14 তারিখনি পুংনি 11 o'clock বরকনো বেল আউট খালাই রেখা বুঝি খাদা ओंखाय बरक नगो तेलें लायखा केनो नुखा मार्केनो सीरियस कंडीशन बरक लगे लगेनो हॉस्पिटल तेलें लायखा हॉस्पिटल तेलेंगै थांबानि परे हेंकेनो हॉस्पिटल संरक नुकुइनाय मतो बासिगलाक बिसि टिकिरनानि कष्ट विशेष कइरा बादल त्रिपुरा
Mrityunjay Tripura tobo kehe toliko angkai Badal Tripura angkai bono borok GB hospital refer kelaikya apur hungkai bini bihi bufa kerei Badal ni bufa borok jotono nangthaibe keta kintu bongni thane amon kuno puisa kerei hakai borok nogo teleng thanglaiya ঠিকতা নগদ থাকা কেন যেহেতু সিরিয়াস কন্ডিশন বেশি জরা তমরিয়া বারো প্রাণ যক্ষা বো থিমে কি 14 তারিখ থেকে 14 তারিখ 14 তারিখে 10 দিন 15 তারিখ দিন বড় রেফার খালাইজামান কা আচ্ছা হংকাই তাবো আবনি পরে হেনখানো হই হলা নাংলাইখা উরুম দরুম নাংলাইলাইখা যতন হংলাইখা তাবো অরো टेक्निकल क्वेश्चन तंगै थांग पुलिस बाइसन थानाव कक सालायग्रा चेयारमेन बो दङ बरक सावो सा बरक स्क्रेप खगलाय हनै मिमांसांनायनि बागै बंनि पाराव मिटिं लायखापो अफुरुनो से बरकनो आदो मरा खालायखिबका बुजिका ओंखाय आंनि प्रश्न कासा काहेके बरक नां प्रश्न खालायखिया आच्छा Nini orang that is thanawo sokoi seka thanawo sokoi seka no norok saiman ka bono aro mimangsang lainnya nehri polasa sepragi jeki belakya okay that means causing serious injury hai di mana okay causing serious injury hingkai thanani niyom mote ain mote police ni ain mote যে কোনো ইনজুর পারসন ন নিনি থানাও তুফাই ফাইকা হিংকাই মেডিকেল টেস্ট খাইনা নাঙ্গো আর বো যদি সিরিয়াস ইনজুর কে বনো হসপিটাল তুমি চেকে ছাড়া খাইনা নাঙ্গো হাকাই বরং সুনসুম কাহাকে দারকা বাবু মেডিকেল টেস্ট দেখালাইকা থাক খাইজাই হাকাই ওরো গ্রেট মিস্টেক বনো মেডিকেল টেস্ট তো খাইয়াই ন हॉस्पिटल वो तेलेंगे अथच बरक साव बरक हॉस्पिटल फाइनानसे आरो थानाव फाइनानस कानो आरो बरक मीमांसा रखलाय बुलायलायखानै खोनावो होनै साता बुजिखदा ओंखाय मो कायसा একটা বিরাট মিস্টেক মুইতো নারকি দুই নাম্বার आं बरकनो प्रश्न खालायखा এই যে राजकुमार त्रिपुरा जे कन्स्टेबल जे बरक बरकनो खबर तुफायना हपं बुखा आनि कक हंखाय बुनानि सिगां रोङै तुफायमानि अबकि थानानि दारोगा बा ओसि से थानानि मालिकले वेदार राजकुमार त्रिपुरा हैज बीन अथराइज्ड बनो पारमिशन दरखा ओइ इतारे बादल त्रिपुरा नि आयो हुनिया साजायगा सा हायजमाखा हंखाय under what circumstance tamoni karone bo sabo ক্ষমতা রাখা বনো বুঝিকা রাজকুমার ত্রিপুরা ন যে বো একটা কনিষ্ঠ বল আথুকিরি কলসাপান করে বিন সাগো বনো সাবো ক্ষমতা রাখা যে বাদল ত্রিপুরা সঙ্গ রুফাই তুফাই নাই অর গুরুং সারাই নাই বেকরেন বুকুং সবাই নাই বুলাই দিয়ে সাবো ক্ষমতা রাখা প্রশ্ন দেখা থাকা দ্যাট মিনস থানা ইজ 100% responsible money bagai ঠিক আছে সাকা হংকাই অব আমিয়াও যখন তে প্রশ্ন খালাইকা বরক উত্তরি মালিয়া দুইটা দারুকা বুঝিখাদা হংকাই আং তেউইসা প্রশ্ন খালাইকা একজন ইনজুর পারসন নেনে থানানি সিমি কেবনো গার্জেন হ্যান্ড ওভার খালাইজানে সাকা অব যদি ইনজুর পারসন হংকাই बरक न फिजिकली फिट हुने मेडिकल टेस्ट खालायबो नों हैंड ओवर खालायनांगले आं सोंखा खा खालायगासिला बोले साब खालायजायखिया मिसाव ओंखाय तेबो प्रमाण होय थांखा जे थाना बोसोक जरातै गाबिलति खालायखा ओंखाय अबनि बागैनो न अम পরিকল্পিতভাবে প্রিপ্লান ম একটা খালাইজাক মতি হাইকে বরং তুফাইনাই ফিজিক্যাল টর্চার খালাইনাय অপতিরক্তা
ओंखाय जों मियाव थांमानि परे जों बरकनो मबो साका जे नरकनि बोसानि बिचार जानाय ओ बोरैमानावबो सोंगानिनि पुष्पलक्ष्मी दातामनाय पुष्पलक्ष्मीनो सोंखा बिहिनि बिनो नंखाय बिचार जानाय आवसा आनि बोसाय तो गोथां तो मालिया हाइपानो बिनि आत्ता जाते सन्तुष्ट दंथों बनो जे खालायनाय रक मतै परिकल्पित भाबे बरक जाते शास्ति मानथों उपयुक्त शास्ति मान आवनो संनो नायो ओंखाय बुफाबो आहिनो काबै काका कको साबि ओंखाय सोंसाका ठीक आसे नंने आरो साबो फाइ तामसा अबरो हाके नजर नारे वाना मासिंसा थाइजों सिन चेयारमेन बो साका नरक कनाकाना जों फायनाय थानावो दंफुरुनो मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया along with SDPO MLA, legal MLA. SDPO ko Sabrum Nityananda Sarkar borok thangi habaikya borok ni video recording chairman naru sopaikya logino borok ni purpose engkai borok je kotha barta theinai borok theithangka नोंनाव बोसारक माइचाय थांना नांगोन होनब्ला परासना खालामना बं बागै वान सब्सिडिटा जों सरकारनि तरफ हयते सुबानाय आखाय जों दिनै थाइजों सिन चेयारमेन साका सरकार तो सरकारनि कर्मचारी से इनभल्व सरकार तो 100% मारनाय नरक मीडिया बो सानाय मास मारनाय होननाय हायदिबा किन्तु जास्टिस वेर इज जास्टिस बिचार तामुंनाय हायदिबा তিনি বনব তগই বথারানো বিচার করে ও বনব বাইক অ্যাক্সিডেন্ট তগই বথার পরে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট কানে বখলেন হাকেবাং দিলি ওয়াক টক হাকে বথার জাতি শেষ মিজাম কিন্তু নো জাস্টিস কোন বিচার করে আকাই जों তিনি আবন বাগিনান তিনি ননিও প্রেস नि মাধ্যমে নরনি মিডিয়া नि মাধ্যমে जों রিকোয়েস্ট খালাयो যে অবনো जों ব্যাপকভাবে প্রচার খালাই যাকে ইনজাস্টিস inhumanly akai jara o human rights ni tongnai ro borbo wana masingsa kai siring satombu mysterious ya di babo akai jara puila jati ulo party ni tongnai ro borbo tamjani mysteriously keeping themselves silent why they are not going for justice why they are not fighting for justice ani mono angke bono nasileinai musui samaya যারা জাতিनि दफानो हामजागो नैयासो खाखाला बुइनाय मोसानाय र लेंटा र बाबा आथरमुरा बरमुरा र मोसानाय र टुडे दे आर ऑल कीपिंग क्वाइट একটা গরিব ইনোসেন্ট বরক বুইনাय बोथार जागाय वा खायके बोथार जाका बिनि चेहरा नुमाने बा नुत नुगलिया बिन फटो नुमाने अ मकल कायसा एकदम समचायनाय फुटिसाय थाका ते कायसा साइड एफेक्ट निखा और बिनि खाखलाब्रको बरक जे खोनामानि खाखलाबो कासाय बार लायखानि खोनाबो दिस इज टू मच एंड वेरी ह्यूमन जों आबन बागैनो सिन आदिवासी कांग्रेस नि तरफ हयते जों कन्डेम खालायो मतिहाय इनह्यूमेन एक्टिविटीज एवं जे लॉ एंड ऑर्डर तैनाय रेसपॉन्सिबिलिटी नि दंनाय दे आर हेल्ड रेसपॉन्सिबल हायदिबा मियाबो आं साका दारुका मांगैनो जे पुलिस त्रिपुराओ কোনো একটা সময় সুনাম দৈন্য তো মানে বরং অনেস্টি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সির বাজে কিন্তু মতিহাই যদি থাকায় নো বডি উইল ট্রাস্ট দেম দে উইল হেট বরং সেলেং নাই পুলিশ মতলব একদম সেলেং মাখিনটা ডোন্ট গো টু দ্য পুলিশ হাইসে লাইনাय खेबलै हायदिबा आवनो बागिनाय न आं नंनो प्रेस मिट हायनहाय आं सावो दिनै दफानि बररकनो मतिहाय इनह्यूमेन एक्टिविटी जेखाने खोनाव जेखाने प्रटेस्ट मा खालायलायनायसो म सरकारनो जों मा सानाय जे ओ महाय इनह्यूमेन एक्टिविटीज टर्चारिंग स्टप इट फर द लास्ट टाइम स्टप एकदम टोटली और जरा उनको खालायो मियाव जे एसडीपीओ जे कक सामानि मते हिंकाय माने कम्प्रोमाइज बरनै सरकार बरक जे मानजाखा खाजाखा बरकनो
ai nok te kisa logo khlainai buji kata khepeler nani abon bagine no sukla so same to surok sukla soron bo saika borok chana nangan bla porina nangan bla that means what mane compromise khlai lai si di hai diba kai bichar ke kriya justice kriya ke kai sin bolo ke bichar se kriya thang ke hai diba na te tam sarane abon bagine no noroko bang request khlayo nor press takuk bonduro noroko moni beparo kaham ke strongly voice raise khlai di kai hai nei no angu je point samani thana bu jago gabiloti khlai dongkha hai diba obo jago obo weak point borob hai diba Rajkumar neither authorized person nor he has informed to his higher headquarters এখন বনসাব ক্ষমতার কব আছে নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পিত হয় দিবা প্রসেনজিৎ রায় মানে তারকা বরণে আছে ক্ষমতা বা পয়সা জায়গা ফটো মানে বিজেপি মেম্বারশিপ आं तो साइमिया तांखौ फटो कायसा नक्ता जी खोदा एनीवे जे फानुंथों तामखे ओ एक्टिविटीज मार्केना बेआइनि इनह्यूमेन हायदिबा ओंखाय अकक साइनां हायनो हाय हामबारिनाय আর খরগোশ রমজা খাতার সচরা पाँचजना 5 জন রমজা আমাকে 5 জন আছে রমজানে আমাকে খাইতো না পুলিশ বাই যারা দিন বুনাই আমার যতন অ্যারেস্ট আপাতত রিমান্ডত রিমানত তাবো কম গাইছে আপনি এইসব ঘটনার কারণে না সারা রাজ্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে মিয়া হিউম্যান রাইটস কমিশনে থানিব থাঙ্গै ডেপুটেশন রেখা ত্রিপুরা হাসতেও যেভাবে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন দं আপনি সম্পর্কে তৈনো দাগরণ তৈনো মিয়া হিউম্যান রাইটস নাকি আগরতলা শহর আছে পুলিশ বুসগাঁও আছে সুরিবাই ওরে বুথারো আর শহর সে নিরাপত্তা করে শহর সে তিনি বড় রঙনি তাহলে প্রটেকশন করে পাহাড়তেই তামুস নাই যার কারণে তিনি ত্রিপ্রাসার তেইব খাইতো আনি করছে তিনি ত্রিপ্রাসা হनै থাসিও আনি পুলিশ অফিসার সানাই বনি কোনো রবিমাস তিনি যারা আনি দফা হनै থানসা হनै আবরণি থানে আনি কই মহাইছে আইনো বুকুবাই থানসাংকে থানসা পাইছে ফাইদি জাস্টিস বাই নখালায়ানো যতন থানসাङै सिंगो नायो थांसा ত্রিপুরাসারও थांसा खायो জাস্টিস मानतो आबो सिंगो नायो बिनि बागै त्रिपुरा आदिबासी कांग्रेस कमिटी अघटनानो बेलाय सेलेगो अघटनानि सम्पर्के जों बार तो हेसाव आबोनो गाहाम खाय हाईकोर्टनि एकजन रिटायार्ड जाज बाय आबोनो गाहाम खाय नायकिनि खालामनानै बिसितै आबोनि জাস্টিস मानतो जतन हामाय